Anak na yung candle, dali. Saan yung candle? Anak, hipan mo na ka. Halika dali, sisindihan natin to. Oh. Sa harap ng camera. Yan. Dito? Sa taas. Hipan mo ha. Yehey! Yehey! Doon harap ka. Harap ka dito, dali. Iharap mo yan. Huwag mo ano yung camera. Oo. Ayan. Ito. Oh, blue. Happy 1 month baby, Jex. Blow mo, hipan mo dali. Hipan mo yung candle. Oh, blue ang candle na. Blue. Ganun, oh. Blue. Ganun lang. Oh. Dali, hipan mo. 1, 2, 3, blue. Blue. Ganun. Dali. Hipan mo. Ganun, Ipan mo. Ganun, oh. Ganun mo. Dali, lapit mo. Oh, galing! Dito, tingin ka sa camera, dali. Tingin sa camera. Palakpak. Clap your hands. Clap your hands, kuya. Yehey! Done na. Yes. Eat ka yan. Mamaya, eat ka. Kuya. Yehey, si Kuya Aaron na gusto nang kumain. Bye! Happy first month, baby! Imiyak! Ay, Diyos! Ay! Ay! Hello! Habibi! Habibi ni Papa! Uy! Wag na iyak! Dali! Dali na! Dito na! Dali! Ito na! Si Papa! Papa! Baby, iyak. Umiyak ng baby. Targay na natin ang baby. Dede. Dede. Yan, tumahimik na. Dede. Ayaw, gusto buhat. Kamu to. Buhat. Kailangan talaga karga. Mama. Karga ni mama niya, Mama niya. Hi. Say hi. Ikaw, ano sabi mo? Mangis-kis. Ano sabi mo? Mangis-kis, dali. Kuya Aaron, selfie, dali, selfie. Selfie, Kuya Aaron. Ani, kuhanan mo ako ng gloves kasi haba ng kuko. Ani, tingin. Yeah, dede. Kuya Aaron, tingin ka muna dito. Mabalik yan na. Kuya Aaron, dali. Kuya Aaron, tingin. Kuya Aaron, tingin. Balik na, kunin mo. Okay, bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Selfie. Yeah. Mama, bye-bye. Siyempre ako din. Yan, bye-bye.